السلام علیکم دوستو، اس وقت تحریک بالی بولا میڈیکل کالج کے احتجاجی کیمپ بمقام بلوچستان اسمبلی سے براہ راست آ رہے ہیں۔ تمام جو دوست آن لائن ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کرے، اور یہ تحریک آج 22واں دن ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے سامنے یہ دھرنا جاری ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ اب بھی موجود ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر الیاس بلوچ صاحب، وائس چیئرمین تحریک بحالی بولا میڈیکل کالج۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، تحریک کے حوالے سے آج 22واں دن ہے، یہاں پر یہ دھرنا جاری ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی کب تک یہ تحریک چلے گا، اور کوئی امید ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی رسپانس آ رہا ہے؟ آپ کا سوال کہ تحریک کب تک چلے گا، یہ اس وقت تک چلے گا جب تک جام سرکار ہماری بات نہ سنے، اور جو یہ متنازع اور غیر آئینی اور غیر قانونی ایکٹ اسمبلی نے پاس کیا، جب تک اس کو ایمنڈ نہ کریں، یہ تحریک یہیں پہ دھرنا جاری رہے گا۔ ہمارا تحریک دھرنا دونوں دیکھیں، ہمیں 23 دن ہو گئے۔ ہم ایک امید لے کے آئے تھے جمہوری قوتوں سے۔ ہم نے کہا جمہوری پسند لوگ ہیں، جمہوریت پہ ہم یقین رکھتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں پرامن، اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ ہم ایک چیز لے کے آئے تھے ہمارے قانون ساز ادارے کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اس کو آپ کنسیڈر کریں، آپ دیکھ لیں، ہمیں کوتاہی نظر آ رہا ہے، اس میں ہمارے ملازمین سفر کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ڈاکٹر سفر کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کالج کا نقصان ہے جو ایکٹ بنایا گیا ہے، اس میں ہمارے صوبے کا نقصان ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ کا نقصان ہے۔ یہ دسمبر سے ہم نے یہ تحریک شروع کیا ہے، لیکن میں افسوس ہی کر سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ مجھے مایوسی ہے اس حکومت سے، اپنے صوبائی بیوروکریسی سے، صوبائی اداروں سے۔ وہ اتنے بے حاس ہو گئے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ مزدور، یہ کلرک، یہ اسٹوڈنٹ، ڈاکٹر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں گرمی میں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، بیچارہ اپنے حقوق کے لیے۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پھر بھی تیار ہیں اور مضبوطی سے لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک متنازع بل لایا گیا تھا، اسمبلی میں پاس کیا، غیر سنجیدہ لوگوں نے اس کو پاس کیا۔ جو میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی کوئی جو بڑا ان کا کوئی ایجنڈا تھا یا کوئی غلطی، میں ان کو غلطی بھی نہیں کہوں گا، ایک غلطی کہوں گا، ان میں ان کا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں تھا، ان کا کوئی اور انسان ہے، ایک ایرر آ گیا بل میں، ایکٹ میں، تو اس کو ٹھیک کرنا ہے، ریکٹیفائی کرنا ہے، ایمنڈ کرنا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے کچھ بینیفیشریز ہیں، وہ آپ کے ادارے کے اندر ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو، وہی لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، وہی لوگ مختلف بہانے کر رہے ہیں۔ پھر بھی ہم جام سرکار سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، آئیں ہم سے ملیں، ہمیں کنوینس کریں، خود کنوینس ہوں، ایک ایشو ہے اس کو حل کریں۔ یہ کب تک ہم ادھر بیٹھے رہیں گے؟ بالآخر ہم تنگ آ کے ہم یہ روڈ بلاک کر دیں گے، ہم جام ہاؤس کے سامنے جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھ جائیں گے، ایک پھر کہیں گے کہ جی یہ پرتشدد ہو گئے، یہ وائلنٹ ہیں۔ بھائی آپ ایک انسان ہے، جب وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ میری بات سنیں، جب آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے نیک نامی کا باعث ہے۔ دنیا کے میڈیا میں رپورٹ ہمارے وہاں پہ آ رہی ہیں کہ جی لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے سامنے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہے، ہمارے اداروں کی بھی بدنامی ہے، جام سرکار کی بھی بدنامی ہے، اور یہ اپوزیشن میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کی بھی ہنسی کو میں جو ہے میں حیران ہوں کہ وہ بھی خاموش ہیں کہ ہم ان سے نہ پیسے لینے کے لیے آئے ہیں، نہ مراحت لینے کے لیے، نہ ہمیں کوئی جاب چاہیے ان سے۔ جو ایک غلط کام ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی رکاوٹ اور نہیں ہے، بس اس میں جام سرکار خاموش ہے۔ انہوں نے آنکھیں سامنے کے علاوہ ادھر پیٹ کی ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کوئی ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا پھر بھی ہم امید لے کے بیٹھے ہیں، یہی ہمارا سہارا ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے ہمارے ہاتھ سے کوئی گملہ ٹوٹ جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، اور ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اس حد تک ہمیں دیوار سے نہ لگائیں، بند گلی میں ہمیں نہ ڈالیں، تاکہ کل خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے، پھر افسوس کریں کہ جی غلط ہوا، انکوائری کرو، فلانا کرو۔ پہلے سے آپ مسئلے کو حل کریں، آپ ہماری بات سنیں، اپنی بات ہمیں سنائیں، ہم سننے کے لیے بھی تیار ہیں،
लेकिन वही आखिर में अफसोस करूँगा कि जाम सरकार खामोश है। हमें ये तवक्का नहीं था, या उम्मीद नहीं था कि इस हद तक ये हुकूमत गिरेगी, इस हद तक ये लोग बेहस होंगे, इस हद तक ये अपनी आंखें बंद कराएंगे कि जी हमें पता नहीं है। लेकिन ये मैं आखिर में बता दूं कि हम बैठे रहेंगे, हमारी ईद भी इधर गुजरेगी, हम इधर रहेंगे, हम अपनी नफरी भी बढ़ा देंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। या तो हमें उठा के जेल में डाल दो और या तो हमारा मसला हल कर दो। हम खाली हाथ जाम सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हम नहीं जाएंगे। इज़्ज़त इसी में है, अपने इज़्ज़त का ख्याल रखो, हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखो, इस मुल्क के ऊपर रहम करो, इस सूबे के ऊपर रहम करो, इस मसले को हल करें। और ये मेरा मकसद नहीं कि अर्ज़ कर रहा हूँ मैं दस बसदा कि जी मैं उनका जो बड़ा मशहूर हो उनको आना चाहिए, नहीं, हम अपने हक़ के लिए वो आ जाए, हम इज़्ज़त करेंगे, लेकिन हम भीख नहीं मांग रहे, हम हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, इस आखिरी दम तक लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो जो पहले भी सीएम साहब से मुज़ाकरात हो चुके हैं, इसके बाद जून में दोबारा हो चुके हैं, उन्होंने मौक़िफ़ को दुरुस्त भी तस्लीम किया है। गवर्नर बलूचिस्तान ने इस मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया है, हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने तस्लीम किया है, और हाई कोर्ट के ब्याह पर भी एक रिटर्न तहरीरी मुआहदा हो चुका है। उसमें भी मौक़िफ़ को जायज़ तस्लीम करते हुए इसका हल एक मखसूस पीरियड में हल करना था, इस मसले को अमेंडमेंट करना था। और उसके बाद उससे पहले 4 मिनिस्टरों ने बाकायदा तहरीरी तौर पर लिख कर के दिया है धरने को, और उन 4 मिनिस्टरों में एक ऐसा मिनिस्टर भी है जिनके बारे में ये तासुर पाया जा रहा है कि वो दरपर्दा रुकावटें डाल रहा है इस मसले में। तो ये क्या, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि एक तरफ आप आ जाओ, आवाम के साथ बैठो, मुलाजमीन के साथ बैठो, तुलबा के साथ बैठो, वहाँ पर तहरीरी मुआहदा करो, और फिर अपने इसी मुआहदे को पर अमल दरामद करने के बजाय आप जा कर के उसको सबूताज करने की कोशिश करो, उसके अगेंस्ट आप काम करो और कोशिश करो कि वो अमेंड ना हो जाए। देखिए, मैं नहीं समझता कोई मिनिस्टर दरपर्दा कोई साजिश कर रहा है या मुखालिफ कर रहा है। अलबत्ता ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं, किसी को हो सकता है हमारी बातों से इत्तेफाक ना हो, उनका जमहूरी हक़ है, उनका हक़ है कि वो बात करें, लेकिन जमहूरियत में बात होती है हक़ की, और बात होती है वोटिंग की, बात होती है सरों को काउंट करने की। आप देख लें, अगर वो पर्सन जो मुखालिफ अगर कोई करेगा उसके पास दलाइल है, हम पीछे हटेंगे। हम किसी के ज़ाती एजेंडे के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई हटदर्मी नहीं है। कोई हमें कन्विंस करे, कोई मिनिस्टर का समझता है मैं वो खुश नहीं है तो हमें कन्विंस करे। आपकी बात बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क के लिए नेकनामी के पास ये बात नहीं है कि हम इधर बैठे हुए। 2 दफ़ा हम इसी जगह असम्बली के सामने बैठे हुए थे। पहले एक दफ़ा वज़राए हमारे आए, हमें कन्विंस किया, हमसे मुआहदा किया, दस्तखत किए कि जी आपका मसला हल कर देंगे। दूसरे दिन गए, अफसोस के साथ उन्होंने हमारा जो मुआहदा है डस्टबिन में फेंक के कि जी हमें पता नहीं है, हमसे गलती, वो जाने उनका काम। लेकिन मतलब वो हटदर्मी की उन्होंने, वो बीट्रे किया, जिसको मैं एक समझता हूँ कि सूबे के लिए साजिश है। जब आप एक मुआहदा करते हो, मुआहदे के ऊपर हमारा जो है, हम समझते हैं ईमान का भी हिस्सा है कि मुआहदे के ऊपर कायम रहना चाहिए, सुन्नत भी है, कुरान का हुक्म भी है, और हमारे जो इस सूबे का रवायत भी है कि हम बात जब करते हैं उसके ऊपर कायम रहते हैं। उसके बाद हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनका हम मशकूर हैं, उन्होंने अपने दफ्तर में बुलाया, हमें इज़्ज़त दी, उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि इस बात को सुने। उनके कहने के ऊपर, उनकी यकीन दहानी के ऊपर हम लोग इधर, हमारे पास लोग आए, दस्तखत हुए, हम उठे कि जी चीफ जस्टिस साहब ज़ाती इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाई कोर्ट जो मुअज़्ज़ज़ इदारा है वो भी आइनी हमारा इदारा है, वो भी इंटरेस्ट ले रहा है। सरकारी जो मशीनरी के लोग थे, हमारे डीसी साहब थे, चीफ सेक्रेटरी के नुमाइंदे, उन्होंने दस्तखत किया कि जी पहला वाला मुआहदा चलो बीट्रे हुआ है, इस मुआहदे के ऊपर अमल होगा। इस मुआहदे के ऊपर हमने रिटर्न में दस्तखत लिया उनसे, बात वही कि जी उसके बाद वो भूल गए, वो ये मुआहदा भी सख्त खाने में उन्होंने डाल दिया। तो हम मजबूर हुए तीसरी दफ़ा असम्बली के सामने। मैं इस मुल्क के दानश्वरों को रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मुल्क के जो बड़े बड़े एंकर पर्सन हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के हकूक़ की बात और जमहूरियत की बात करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे सरकारी मशीनरी के लोगों से, यार ये नेकशगुन नहीं है, ये गलत बात है। आप मुआहदा करते हो फिर हट जाते हो, इससे अच्छा तासुर नहीं जाएगा इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए। ये लोगों में एक एंगर है, एक गुस्सा है
کہ بھئی آپ کیا چاہ رہے ہیں. آپ جب ایک معاہدہ کرتے ہو معاہدے کے اوپر قائم رہو. جب آپ یہ ایک دھوکہ ہے, جب دھوکہ ایک فریق کرتا ہے دوسرا فریق پھر وائلنس کی طرف مجبوراً جاتا ہے. ایون دو کہ اب بھی ہم وائلنس کی بات نہیں کرتے, اب بھی ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری انداز پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ہم سے غصب کیے گئے ان کو مانا جائے. ہم اب بھی ان سے بات کرنے کو, اگر آپ دیکھیں 3 دفعہ کوئی بندہ وائلیٹ کرے اپنے معاہدے کی تو اس کے ساتھ آپ معاہدہ بھی نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے. چونکہ ہمارے نمائندے ہیں, جیسا بھی ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں کنونس کریں, ہم ان کو کنونس کرتے ہیں, لیکن بات ضروری ہے. تو میں نے کہا ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, ہمارے اخبار کے اینکر پرسن ہیں, رائٹر ہیں, ان کو اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے کہ یہ جو معاہدے کرو توڑو یہ اس صوبے کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے, اس ملک کے لیے بھی بدنامی کا باعث. آپ دیکھیں آپ کے ڈاکٹر حضرات, آپ کے مزدور, آپ کے کلریکل برادری, آپ کے سارے امپلائیز در بدر کی ٹوکریں کھا رہے ہیں اور ادارے خاموش ہیں. تو بہت افسوسناک ہے, لیکن میں آخر میں وہی بات دہراتا ہوں کہ ہم بیٹھے رہیں گے جب تک جام صاحب کی حکومت ہماری بات نہ سنے, نہ مانے, ہماری مطالبات نہ مانے, ہم بیٹھے رہیں گے. عید بھی ہم ادھر گزاریں گے انشاءاللہ تعالی. سر ایک آخری سوال اور ہے, جو معاہدہ کیا گیا تھا اس معاہدے کی روح سے ایک تو یہ تھا کہ امینڈمنٹ لا کر کے بولا میڈیکل کالج کو پرانی حیثیت میں بحال کرنا تھا. اسی معاہدے کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ اس کالج کی بحالی میں تقریباً 40 دن کا انہوں نے وقت لیا تھا, جو 6 اپریل کو پورا ہوا. اور اس کے ساتھ تھا کہ ایٹ دا اسپوٹ کیا ہوگا, سیلف فائنانس کی سیٹیں منسوخ ہوگی, کوئی ایڈمیشن سیلف فائنانس کا نہیں ہوگا, اور طلباء اور ملازمین کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہ آئندہ ہوگی, اور جو پہلے ہوئی وہ کالعدم قرار دی جائے گی. لیکن اس کے برعکس ایک اتنا معتبر معاہدے کے بعد اس انتقامی کارروائیوں میں بھی بھرپور تیزی لائی گئی, شدت لائی گئی انتظامیہ کی طرف سے, ایک اشتعال انگیز کارروائیاں شروع کی گئی. اور آج بھی کئی ملازمین کی کوئی 70-80 کے قریب ملازمین کی تنخواہیں رکی ہوئی معطلی ہے, اور بہت طریقوں سے جو ہے رسا کیا جا رہا ہے, اور سیلف فائنانس کی ایڈمیشن بھی اس آڑ میں کر دی گئی. تو اس بارے میں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے اور وہ جو سٹیک ہولڈر تھے جنہوں نے معاہدہ کیا وہ اس دوسرے فریق کو روکتے کہ بھائی چلو اگر کسی طرح سے امینڈ میں کچھ تاخیر ہو گئی, کم از کم ان چیزوں کو تو روکنا چاہیے تھا ان کو. اس سے کیا ان کی نیت کا وہ اندازہ ہو رہا ہے؟ آپ نے اس معاہدے کی جو چیدہ نکات ہے ان کو وضاحت ان کا کیا اور ان کی طرف گئے. میں نے دوسرے معاہدے کی بات کی. معاہدے میں بہت ساری چیزیں تھیں, کچھ امیجیٹ ریلیف تھا, کچھ جو ہے کرونک آپ کہیں یا دیرینہ جو کچھ ٹائم لیں, وہ مطالبات تھے کہ ہم نے کہا وہ ٹائم لے گا, ڈیلے ہوگا, وہ وقتی طور پہ نہیں ہوگا. وہ تھا ایمنٹ ایکٹ میں وہ BMC کو ریسٹور کرنا پریویس اسٹیج میں, اور یونیورسٹی کو علیحدہ بنا دینا, ٹھیک ہے نا. وہ ایک چونکہ ان کو ٹائم چاہیے, ظاہری بات ہے ہم بھی بچے نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے اسمبلی ٹائم لے گا اور اچھا خاصا اس پہ پروسیس چاہیے, اس کے لیے ہم نے 40 دن دیے. جو امیجیٹ ریلیف ان کو دینا تھا کہ سیلف فائنانس, اب دیکھیں بلوچستان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے, بلوچستان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہے. ایک صوبہ پہلے سے در بدر ہے, میں غریب بچہ ہوں, میں اسکول کے فیس نہیں دے سکتا, آپ سیلف فائنانس شروع کر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر سیٹ ہے تو بلوچستان کے بچوں کو مفت میں کیوں نہیں دیتے ہو, ڈسٹرکٹ میں کیوں تقسیم نہیں کرتے ہو. بلوچستان جیسا صوبہ جو پسماندہ ہو, جو ڈیپرائیوڈ ہو, جو حقوق کی ان کے پہلے سے غصب ہو, آپ ادھر سیلف فائنانس, وہ بھی سیلف فائنانس یہ نہیں کہ آپ نے پرائیویٹ ادارے میں شروع کیا, یہ سیلف فائنانس آپ نے سرکاری ادارے میں, بجلی سرکار کا ہے, گیس سرکار کا ہے, بلڈنگ سرکار کی ہے, اور ملازمین بھی سرکار کے. اس کے باوجود جو ہے آپ کہیں کہ میں ادھر سیلف فائنانس کے مجھے پیسہ جنریٹ کرنا ہے, مجھے کرپشن کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے. انہوں نے وعدہ کیا کہ امیجیٹلی سیلف فائنانس بند, ہم خوش ہوئے, ٹھیک ہے اس کو روکیں آپ وقتی طور پہ, آگے ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ان دا مین ٹائم کہ ملازمین کی تنخواہیں جاری کی جائیں گی, اور ملازمین کو جو وکٹمائز کیا گیا, جن کو انہوں نے ڈیموٹ کیا, جن کے خلاف FIR انہوں نے کاٹا, وہ واپس کیے جائیں گے. لیکن افسوس, صد افسوس کہ ایک نقطے پہ بھی عمل نہیں ہوا. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نیک شگون نہیں ہے. یہ ہمیں مزید جو ہمارے اندر ایک اینگر ہے, ہمارے اندر ایک محرومی کا احساس ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے. صوبے کے ہر ملازم سے پوچھیں, ابھی اب دیکھیں کیا یہ اچھی بات ہے کہ
शोब से लेके ग्वादर तक सारे अपने एपका का हड़ताल है। आज के आपके सारे दफातर बंद हैं। क्यों बंद हैं? कि बीएमसी के मुलाजमीन विक्टिमाइज हुए, बीएमसी को उन्होंने ख़त्म किया, बलूचिस्तान के डॉक्टरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। इसलिए ये कौन सी अच्छी बात है? जाम साहब को मैं समझता हूँ कि वो बड़ा बुज़ुर्ग बंदा है, इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ है, नस्लों से सीएम रहे हैं, नस्लों से पॉलिटिक्स समझ के आ रहे हैं, पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, अच्छा ख़ानदान, उनका बड़ा इज़्ज़त करते हैं। उनको पहले दिन से ही मसला हल करना चाहिए, लेकिन सोए हुए ना उनके मिनिस्टर हजरात उठते हैं, ना MPs उठते हैं, ना कोई और सरकारी मशीनरी। सब ने आके साइड में पिट की कि हमें नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी अब देखें कितना बड़ा रेड जोन है। आगे हमारा जो एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, इस तरफ हमारा कानून साज इदारा है बलूचिस्तान असम्बली, हम बीच में बैठे हुए हैं। इनके बीच में अगर इंसाफ ना मिले तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये खैर की बात है और अच्छी बात है। बस मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि अच्छी बात नहीं है। जाम साहब फिर भी आगे आ जाएं, हिम्मत करें, अपोजिशन के लोग आ जाएं। हम रोज़ अव्वल से जहाँ गए सबके पास हमने कहा हमें कन्विंस करो या कन्विंस हो जाओ, हम गलत कोई डिमांड हो हमें समझा दो, हम वापस जाएंगे। लेकिन उनको पता है, हर जगह जाते हैं, आपको अच्छी बात बता दो, हर जगह जाते हैं, कहते हैं आपके तमाम डिमांड्स जीनियन हैं, ऑल डिमांड्स आर ओके राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द आइन। भाई जब एक चीज़ कि हमें आइन एक हकूक़ दे रहा है, पाकिस्तान का कानून हमें हकूक़ दे रहा है, पाकिस्तान की आइन, तो आप क्यों इसको जो है टोकरे मार के रद्द करते हो या पाँवों के नीचे दबा दिया है? तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग ज़रूर एक ना एक दिन उनको करना है, अदरवाइज़ तो हम बैठे हुए हैं, हम तकते नहीं हैं। आप अंदाज़ा करें, उन्होंने मेरे ख्याल में 30-40 मुलाजमीन के तनख्वाह बंद किए हैं, वो भी लोअर स्टाफ। आप एक लोअर स्टाफ जो उनकी तनख्वाह 20-30 हज़ार से भी ऊपर नहीं है, आप उसकी तनख्वाह 2 महीने से बंद करते हैं, उसके बच्चों का क्या हाल होगा? पहली ईद पे हमारी तनख्वाहें बंद थी मुलाजमीन की, इस ईद पे भी बंद की गई है। तो आप एक ख़ुद अंदाज़ा करें कि उन घरानों का, उन फैमिली का क्या हाल होगा, उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनके स्कूल का क्या हाल होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। उनको हिम्मत करना चाहिए, अक्ल से काम लेना चाहिए। ये जो तासुर है इसका बड़ा नुकसान होगा इन बच्चों के ऊपर। हमारे बच्चे कहते हैं कि क्यों मसला हल नहीं हो रहा, छोटे छोटे बच्चे, ये बात उनके दिमाग के अंदर बैठ गई है कि जी इस मुल्क में शायद इंसाफ नहीं है, इस मुल्क में शायद गरीब का हक नहीं है, गरीब को कुचल दिया जाता है, गरीब की कोई इज़्ज़त नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे सारे गरीब हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लेके बैठे हुए हैं और हम आगे वापस नहीं जाएंगे। ये हमारा अटल फैसला है, हम इधर बैठे रहेंगे, अपने हकूक़ लेके वापस जाएंगे। मैंने आखिरी सवाल का कहा था, लेकिन एक छोटा सा और, सिर्फ जो तहरीक के साथी है, कारकुन है, उनको क्या पैगाम देंगे? तहरीक के दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो इस गर्मी में, इधर ना आपको पता है पानी है, ना हमारे पास खुराक है, ये बैठे हुए हैं रात को। इस वक्त आपको पता है क्या, गर्मी अपनी जगह, लेकिन जो मच्छर लोगों को काटते हैं उनका क्या हाल होता है। इससे मरीज़ हमारे जो बंदे हैं मुलाजमीन वो बीमार होते जा रहे हैं, ठीक है ना। उनको सलाम, उनको ये कहूँगा कि आपका मंजिल नज़दीक है, आप पुरअज़म रहें, आप जो है साबित कदम रहें, आप अपना मंजिल ज़रूर पाएंगे। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप किसी ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप अपने ज़ात और अपने बच्चों की हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं जो आपका हक़ है। पुरअज़म रहें, साबित कदम रहें, आप जीतेंगे। और जो लोग बाहर अपने घरों में बैठे उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हिम्मत करें, यूनिटी में बरकत है। आपको एक दिन वो जो बैठे हुए घरों में उनको शर्मिंदगी होगी, मैं अभी से बता रहा हूँ, एक दिन वो शर्मिंदा होंगे कि यार हम क्यों नहीं गए सवाब काम में, खैर काम में शामिल नहीं हुए। लेकिन जो आते हैं ठीक है, नहीं आते उनको भी भला। और मैं सिर्फ मुलाजमीन जो इधर बैठे हुए हैं या धरने में जो प्रोटेस्टर हैं उनको नहीं, पूरे बलूचिस्तान के लोगों को कहता हूँ कि इनके हकूक़ के लिए आप सब सामने आ जाएँ, हुकूमत को मजबूर करें कि इनके हकूक़ गज़ब हो रहे हैं। ये आपके बच्चे हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं। कल बलूचिस्तान का कोई बच्चा आके बीएमसी में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा। मैं बीएमसी से पढ़ के आया हूँ, मेस के पैसे हमारे पास नहीं होते थे और आपने सेल्फनान शुरू किया। 5,000 का फीस उन्होंने जाके 1,20,000 कर दिया। कौन सा गरीब का बच्चा 1,20,000 सालाना फीस देगा? हमें तो मुफ्त तालीम का कहा गया कि आप बलूचिस्तान में मुफ्त तालीम है। हमें ये कहा गया कि आपके
आइन आपके एजुकेशन, आपके पानी, आपके जो बुनियादी ज़रूरियात का आइन पाकिस्तान में दिफा किया गया और इधर इन्होंने इसको कुचल दिया। मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उठना चाहिए कि बलूचिस्तान के साथ क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है, ये हमारे अपने इदारे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अजल्ला खान साफ़ी साहब, चेयरमैन तहरीक बहाली। आज साहब खुशामदीद। थैंक यू जी साहब, आप इतने दिनों से तहरीक चल रहे और ये सुनने में आया है कि आगे कुछ दिनों में कुछ जलसों का भी प्रोग्राम दिया गया है और भी कुछ प्रोग्राम कुछ सुनने में आ रहा है कि तहरीक के हवाले से कोई बच्चों का भी मुजाहरा किया जाएगा। उस हवाले से आप थोड़ा सा साथियों को बता दें। देखिए, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने वजाहत की कि 20 जून से हम बैठे हैं यहाँ पे और ऐसे जगह पे बैठे जिसको हम समझते हैं कि सूबे का सबसे हसास जगह है और रेड जोन है। हम तो ये समझते थे कि यहाँ बैठने से फ़ौरन नोटिस लिया जाएगा, हमारे मसाइल के लिए कोई पेशरफ्त होगी, लेकिन बेहिसी की इंतहा है कि अब 20 जून हमारे बच्चे भी कितने परेशान हैं कि जिनके वालिद की तनख्वाहें 3 महीने 4 महीने से बंद है और घर में किस तकलीफ़ से वो बच्चे भी गुजर रहे हैं, तो यकीनन उस बच्चों को भी हम सड़कों पे लाएंगे। दूसरी बात ये कि आज पूरे बलूचिस्तान के बेशतर अजला में एबका के ज़ेर तमाम कलम चोड़ हड़ताल किया गया है। ये भी इसीलिए जी तो ये जो पूरे सूबे में कलम चोड़ हड़ताल है, ये भी मकसद यही है कि जो जिनसे मुतालबा कर रहे हैं उनकी बेहिसी को देख के हम अपना दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो तवज्जो दे और हमारे साथ बैठ के इस मसले का हल निकालें। हल तो निकालना है उनको बहरहाल, लेकिन जितना जल्दी निकाले वो उनके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है। हम मज़ीद सड़कों पे बैठने से और ज़िंदगी में जो हमारी डिस्टर्बेंस आई उससे बच जाएंगे और वो जो ज़हनी खौफ में वो लोग हैं वो भी उससे निकल आएंगे। तो ये हमारा ये प्रोग्राम, और इसके अलावा तीसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो ये कि अभी आने वाले जुमेरात को हमारा जलसा है। जलसे के फ़ौरन बाद तमाम मजदूर तंजीमें, तमाम मुलाजिम तंजीमें एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस के चार्टर ऑफ डिमांड में सबसे पहला मुतालबा तहरीक बहाली BMC का होगा, जिसमें तमाम मजदूर तंजीमें और मुलाजमीन की एसोसिएशन वो शामिल होंगी और एक ग्रैंड अलायंस की तश्कील दी जाएगी। हम समझते हैं कि वो बाकी भी डिमांड उसमें होंगे, जो सूबे के तमाम डिपार्टमेंट्स में जिन लोगों के बहुत सारे बाकी मानदा कैटेगरीज रह गए, बहुत सारी इशूज़ है जो लोगों, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारा मुतालबा होगा वो होगा BMC बहाली तहरीक, क्योंकि 9 महीने के आपने एक मुजाहिदा किया, 9 महीने की आपने कुर्बानी दी। अब ज़ाहिर बात है वो कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी और हम उसको बराबर साबित करेंगे। अगर ये हमारे साथ इस वक्त कोई सब्र आज़मा या नफसियाती जंग लड़ रहे हैं तो हम इनको ये बता देना चाहते हैं कि हम ये जंग जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला सब साथियों को बताएंगे। मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ अपने साथियों को कहूँगा कि वो नाउमीद ना हो, अपने सफ़ों को मुनज़्ज़म रखें, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया जी साहब। दोस्तों नमाज का वक्त हो गया है, साथी नमाज पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपडेट देते रहेंगे इस धरने के हवाले से। तो जो भी अपडेट होगा इंशाल्लाह उसमें हम रब्ता करते रहेंगे जिस तरह भी होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारी आवाज़ पहुंचाने में, इस जदोजहद में आप हमारे साथ शरीक हो जाए, इसमें हिस्सा डालें और ताकि हमारी आवाज़ दूर तक पहुंच जाए। लिहाजा आप सब साथियों से गुजारिश है, सोशल मीडिया के दोस्तों से, कि वो इस जदोजहद में हमारे साथ अपना हिस्सा डालकर इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।